तो आज हम करेंगे WBC। आपको ब्लड सैंपल दिया जाएगा, आइदर यू टेक फ्रॉम दैट ब्लड सैंपल और you prick your own finger. So first, okay, so first you will be taking blood. So blood is important. Second, blood এর পরে তারপর কি করবে বলো? Very good. WBC pipette. You will use WBC pipette. WBC pipette कैसे पहचानोगे? कौन सा वाला WBC है? वेरी गुड. व्हाइट कलर बीड, व्हाइट कलर माउथ पीस रहेगा, व्हाइट कलर का बीड रहेगा, इससे आप पहचान जाओगे. ठीक. देन इस पे वो पिपेट पे कौन सा वैल्यू रहता है हमने कहा था? Which values are present in that pipette? बोलो कौन सा वैल्यू रहता है? Okay, so here it is 0.5, then there is 1. Since it's WBC 4K to 11K, so that's 11. So आपको ब्लड लेना है with this WBC pipette up to 0.5 marks. So you will do that. So up to 0.5 take blood. Then up to this 11, then up to 11 आपको क्या लेना है? Yeah, fluid. वो fluid का नाम क्या है? टर्क्स fluid. Yeah, टर्क्स fluid. तो वो टर्क्स fluid आपने ले लिए. फिर आपको वो लेने के बाद ऐसे हाथ के अंदर रोल करना है, ऐसे थोड़ा, ठीक है, थोड़ा बहुत रोल करना है. उसके बाद वो मिक्स हो जाएगी. मिक्स होने के बाद आपका थर्ड स्टेप क्या था? टू डिस्कार्ड सम अमाउंट ऑफ मिक्स्ड फ्लूइड. ओके, सो दैट द डिस्टेंस मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लूइड गेट्स आउटसाइड. हाँ, এখানে যদি ঠিক করে না মেশে, इधर पे अगर मिक्सचर ऐसे नहीं हुआ है तो वो पार्ट निकल जाएगा. सो हाउ विल यू अंडरस्टैंड? ये जो 11 है उधर से आपको बस 1 तक लेके रख देना है. ठीक है, सो आपका अवेलेबल फ्लूइड 1 तक रहेगा, बाकी डिस्कार्ड कर देना है. तो डिस्कार्ड अप टू मार्क 1. ओके, अप टू मार्क 1 आपको फ्लूइड डिस्कार्ड कर देना है. देन 4, उसके बाद क्या कहते हैं? सो नाउ आपका फ्लूइड रेडी है. सो नाउ यू हैव टू यूज द কি ছিল মেশিনটার নাম? নিউবার্স চেম্বার. নিউবার্স চেম্বার, उस पे नाउ आपको डालना है. तो न्यूबर्स चैम्बर में आप क्या करोगे? वो कवर स्लिप के उसके ऊपर रखोगे, फिर उसके अंदर चार्ज करोगे. पहले ये सब ये प्रिपेयर करो, फिर वो जो मैम है, हम लैब में रहेंगे, हम आपको दिखा देंगे कैसे उधर पे चार्ज करना है. चार्ज करने के बाद WBC, सिंस इट इज WBC, व्हाट पावर यू विल फोकस ऑन? 10x. वेरी गुड, 10x. सो 10x में आपको दिखना है, क्या दिखना है? 1 2 3 4 कॉर्नर का ऐसे 4 दिखेगा. ठीक है, सो पॉइंट टू बी नोटेड, ये चारों के बीच में कितना रहेगा? 4x4. 4x4 आएगा. सेकेंड, you won't mistake for this, for RBC, because why? Because RBC every ये जो अंदर का लाइन है ये मल्टी लाइन रहेगा, राइट? RBC में ये आप ख्याल करना. लेकिन WBC में आपको सिंगल लाइन 4x4 सेल दिखेगा. RBC के अंदर भी ऐसे 5x5 होते हैं, पहले 1 2 3 4 ऐसे 5x5 होते हैं. इस 5x5 का हर एक सेल में अगेन 4x4 रहेगा, लेकिन उसमें मल्टी लेयर रहेगा, इसमें सिर्फ सिंगल लेयर है. ठीक है, बसो सिंगल लेयर रहेगा. सो ये आपको डिफरेंशिएट करना है कि WBC, बिकॉज इफ यू डोंट गो इनटू WBC स्क्वायर एंड इफ यू कैलकुलेट थिंग्स एट द RBC स्क्वायर, the result and the calculation both will be completely wrong. So এখানে তোমাকে দেখতে হবে চারটে কোণাতে. আগের দিন সবাই মাইক্রোস্কোপ ইউজ করে দেখেছো কিভাবে মুভ করবে, কোনটা কোন কর্নার. সো 4 কর্নার্স you can easily manipulate. Then N1 N2 N3 N4 चारों कैलकुलेट करना है. इधर पे कितना है, इधर पे कितना आपको दिख रहा है, ऐसे डॉट डॉट करके. ठीक, जितना होगा उससे. शॉर्टकट क्या था? पूरा फॉर्मूला आज नहीं करने का जरूरत है, बाद में करोगे. कितना था? 50 था ना? 50 था. तो ये आपका वैल्यू होगा. ठीक है, तो आज पहले ये कर लो, फिर जब आप इस काम में थोड़ा माहिर होगे, क्या होगा? इसमें टाइम बचेगा. देन आई विल बी कॉलिंग यू टू डू द कंप्लीट कैलकुलेशन एंड देन कैलकुलेट इट. फॉर नाउ ये सब चीज में आपको वक्त लगेंगे, क्योंकि आप तो ये इतना बार किए नहीं हो, पहली बार करोगे. तो धीरे धीरे जब काम आपका अच्छा होगा, जैसे इन एग्जाम, हम आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, सब टीचर का वही
लक्ष्य होता है। तो क्या होगा, जब एग्जाम में आप करोगे तो दिस थिंग्स यू विल बी कंप्लीटिंग विद इन हाफ एन आवर इजीली, दिस थिंग एंड ऑल्सो दिस व्यूइंग यू विल बी कंप्लीटिंग विद इन 40 मिनट्स मैक्स। सो देन यू हैव टू राइट द पेपर, उस पेपर में आपको ये सब कुछ लिखना है। बट फॉर नाउ दिस होल थिंग मे टेक 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 आवर। सो अभी हम ये सब के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आप घर पे भी अपने आप कर सकते हो ये कैलकुलेशन। टुडे विल बी कैलकुलेटिंग द एंड्स, ओके। देन ये 4 प्लस करेंगे, आपका एन आएगा, उसको 50 से इंटू करेंगे, आपका वैल्यू आएगा, ओके, बाई कितने पे, क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, चलो ল্যাব में চলো, থাকবে সেইটা এবার ওখানে চার্জ করব, দেখাটাই মেন। এই জিনিসটা 5-7 মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে। ব্ল্যাকটা কি দেয়া হবে না প্রি? এই তো দেবে ওখান থেকে, এবার আইদার তুমি প্রিক করেও নিতে পারো। 0.5 ml মানে তো এক ড্রপেরও অর্ধেক ব্লাড, একটুখানি প্রিক করে নিজে, আইডিয়ালি তো প্রিক করে নিতে হয় নিজেরটা, না হলে এখানে স্যাম্পল আছে সেটা দেখি ম্যাডাম কি রকম বলে, ঠিক আছে। আইডিয়ালি দেওয়ার কথা নয়, বাট আমার অনেকে এখানে প্রিক করতে পারে না, তাই দেওয়া হয়। আইডিয়ালি তো দেওয়ার কথা নয়, আইডিয়ালি ওন স্যাম্পলে করার কথা। হ্যাঁ মানে যেটা প্রপার কথা বলছে, প্রপার সাপ্লাই করা হয় বা দিয়ে দেয়, দেবে অনেক সময় দেবে। এই তো 0.5 অবধি। তো তোমরা হিমোগ্লোবিন তো করেছো সবাই, নিচের দাগটা অবধি নেবো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরে টাচ ফ্লুইড নিয়ে 11 অবধি টেনে দেবো। হ্যাঁ না না নিচে নয়, দেখো 1 হচ্ছে উপরে, না 11 অবধি 11 হচ্ছে নিচের দাগে, ঠিক আছে। টানবো, হ্যাঁ তারপর ডিসকার্ড যখন করব এই একটা, হ্যাঁ হ্যাঁ একের নিচে, হ্যাঁ 0.5 মানে কিন্তু এতটা এতটা এতটা, আর 1 মানে এতটা, হ্যাঁ। আর 11 মানে নিচে লোয়ার বর্ডারটা নাও, ঠিক আছে। স্যার তো এটা রক্তটা ডাইরেক্টলি আঙ্গুল দিয়ে টানবে এখানে? ডাইরেক্ট আঙ্গুল থেকেই টানার কথা, তোমাদেরকে স্যাম্পল দিলে তোমরা স্যাম্পল থেকে নেবে। 0.5 অবধি প্রথমে নেবে, ওই যেভাবে ওই টাচ করলে উঠে যাওয়ার কথা, যদি না হয় সাক করে নেবে, যেমন হিমোগ্লোবিনে হচ্ছিল, ঠিক আছে। 5 অবধি নেবে, 11 অবধি টাচ ফ্লুইড নেবে, তারপরে এই 1 অবধি, 1 বলতে নিচেরটা অবধি করবে না, উপরেরটা অবধি ডিসকার্ড করবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ এখানে এক বলতে নিচে মার্কিংটা আইডিয়ালি নিচে মার্কিং থাকার কথা, ঠিক আছে, লাইক দিস এন্ড লাইক দিস, বাট এটা ওরা নিচে লিখেছে, বাট আইডিয়ালি একদম উপরের মার্কটা অবধি ডিসকার্ড করার কথা, ঠিক আছে। ওটা অবধি ডিসকার্ড করবে, তারপর সেটা 0.5 এর নিচটা, হ্যাঁ 0.5 এর 11 এর নিচটা, ঠিক আছে, এটাই করবে। আচ্ছা বলছি রিকোয়েস্ট চেম্বারে যখন ডিসচার্জ করা হবে ওটা তো আগে তোমরা এটা রেডি করো, তারপর নিউবাস চেম্বারে যখন পাশাপাশি, ওটা তো জাস্ট এরকম রাখলেই ওটা চলে যাবে কাভার স্লিপ দিয়ে, এটা সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের দেখিয়ে দেওয়া হবে। এক্স্যাক্টলি ওটাই আজকে হচ্ছে গিয়ে তোমাদেরকে হাতে নাতে করতে হবে, ঠিক আছে। ওদেরকে একটু গাইড করে দেবে, কিছুই করার নেই এখানে, এই ফ্লুইড নেওয়া অবধি গাইড করে নাও, তারপর মাইক্রোস্কোপ তো আমরা করবোই, ঠিক আছে। ফ্লুইড নেওয়াটা তো হিমোগ্লোবিন করেছো তো তোমরা, হিমোগ্লোবিনে যেমন সাক করে করতে তেমনি ভাবে নিয়ে ফেলে 0.5 অবধি ব্লাড নেবে, 11 অবধি, তারপর টাক্স ফ্লুইড নিয়ে নেবে, মিক্স করবে 0.5 নিচটা নিচে বাজে, বাট একের কিন্তু এখানে উপরে আর 11 নিচে আছে, ঠিক আছে। এইখানে এত অবধি তোমায় ডিসকার্ড করতে হবে, সিম্পল, আর বাকি নেবে এখানে 0.5 মানে নিচের পয়েন্টটা, ঠিক আছে। 0.5 11 দেন ডিসকার্ড আপ টু 1, ঠিক আছে। কেন ক্লিন নয়, কেন জানি, বাট তোমার কেন মনে হচ্ছে ক্লিন নয়? নো 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 নো, নাথিং উইল হ্যাপেন। এটা কি ভেতরে, ঠিক আছে, কিছু হবে না। এই তোমরা সবাই ক্লাসে ছিলে, তোমরা সবাই ক্লাসে ছিলে, তুমি তো এই ব্যাচে নাও, তুমি কোন ব্যাচ থেকে এলে? বৃহস্পতিবারের ব্যাচে ছিলে, আই মিন থার্সডে, তুমি থার্সডে গ্রুপে ছিলে?